आज आम्ही सगळ्यांच्या सावड्डे मतदारसंघाचे सरपंच सेक्रेटरी थोडे पंच जे पळय आसा तेंची मिटींग अलॉंग विथ PWD रोड्स, वॉटर सप्लाय, बिल्डिंग, एड्युकेशन, मागीर हेल्थाचे आमगेले अशे सगळे जे पळय प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट आसा आनी नवीन करपाचे ही मिटींग घेवपाक आमी पयर कितें जालें की आमची गव्हर्निंग कावन्सिलाची मिटींग जाली डिस्ट्रिक्ट डेव्हलपमेंटाची तेच आमी चेअरपर्सन आनी कलेक्टर आसा तेका रिक्वेस्ट केली तेणें ठरयलें की आमी आमच्या तालुक्याक मिटींग घेवया आनी तुमी ते आतां आमचे डॉक्टर सचिन तेंडुलकर आसा जे प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट पळयतात आमचे दोतोर संदेश मडकयकार तेरेस आसा डेप्युटी कलेक्टर निलेश बाब आसा डेप्युटी कलेक्टर आमचो एडिशनल कलेक्टर विजय बाब आसा अबीर इदे जो आमचो आसा तो सेक्रेटरी आमचो डिस्ट्रिक्ट डेव्हलपमेंटाचो आमचो मामलेदार आसा BDO बाकी सगळे ग्रूप आसा हे करपाचे फाटल्यान कारण इतलें की आमचे कडेन डिस्ट्रिक्ट डेव्हलपमेंटाचे पयशे जे पळय मायनींग इफेक्टेड लोक आसा न्ही तांकां खर्च करतात आनी खुबशे पयशे खर्चूय केल्या ऑलरेडी आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान आज आमी सगळे इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले आसा सगळ्यांक कशा पद्दतीन प्रपोजल करप तेका ते फॉर्म्सूय दिल्या आनी त्या पद्दतीन जर प्रपोजल केले जायत न्ही आमी ठरयलां की बाय एंड ऑफ फेब्रुवारी रिव्यू मिटींग जातली आनी आज लागणारे सगळे जे पळय प्रोजेक्ट्साक लागणारे गरजेक लागणारे डॉक्युमेंट्स बाकीचे तांकां टेक्निकल नो हाव हे सगळे डिपार्टमेंटा कडल्यान जर येयले जायत न्ही जाल्यार पेरंट डिपार्टमेंटान ते प्रपोजल जर योग्य रितीन सबमीट केले जाल्यार इमिडिएटली तांकां एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल मेळून टेंडर जावन आमी तांकां एक्सपेंडिचर सँक्शनूय दितात म्हाका दिसता हे सामकें शॉर्टस्ट रूट आनी शॉर्टस्ट टायमार जर हे प्रपोजल केल्ले आसा तुमकां कळपा लागून सांगता फाटल्या 1-3 म्हयन्याक आमच्या ह्या कमिटीन बरें काम केल्लें आसा सावड्डे पंचायतीक आमी गाडी दिल्या सावड्डे पंचायतीक आमगेलो वॉटर सप्लायचो प्रोजेक्ट जाला मोले पंचायतीक एक गार्बेज कलेक्शनाची गाडी दिल्या किल्लतान दाबाळ पंचायतीक आमी मटेरियल रिकवरी फेसिलिटी करपाची टेंडर जाल्लो आसा अशे खुबशे प्रोजेक्ट आनी पायपलायनूय आसा आनी आतां आमी सांगला लोकांक सगळ्यांक की स्कील डेव्हलपमेंटाच्या अंडर आमी खुबश्यो गोश्टी करपाक शकता त्या खातीर म्हजी विनंती आसा तुमकांय पत्रकार म्हणून की सगळे जे मिडियाचेर दुसरी गजाल जर समज तर गेली जायत न्ही जाल्यार आमी तें करूं शकतले आनी सगळे कोऑपरेटीव ऑफिसर्स आसा आनी आपूण इंट्रस्ट घेवन हें काम करता त्या खातीर तुमकां सावड्डे मतदारसंघ सांगे कुडचडे जे मायनींग एफेक्टेड लोक आसा न्ही तांकां खूब फायदो जातलो आनी हे पयशे आसा ते कशे आसा पयशे आसा म्हणटा प्रोजेक्ट करप सोंपें आनी चड आमी भर दिवपाचो करता असो आसा की उदक हेल्थ एड्युकेशन हे 3 गोश्टीचेर चड हेल्प दिता आनी व्हडलेशे मिटिंगेक खुबशे काम